Gerald dribbling the ball. Pinasa. Jerem, tinira, wala. Nakuha na naman ni Nicolas. Napaka. Jerem, dinaretso, wala. Nakuha ni Pastor Rodel, pinaras break. Nag-pass break, nagpasahan. Pastor Marlo, paso. Naulit na naman. Kulas! Tapos ang tira. Rebound by the senior. Tapos. Uy. Gerald na naman. Rebound. Uy. Kulas. Tinira. Tapos. Pag walang board. Pasa pa rin. Gerald for 3. 3 point. Bato daw. Masama yan. Uy, ganda ng pasahan.